No. Okay, so from programming perspective, or the programming model of the 8086 consists of several registers that are much different than the 8085. Let us understand them. We have the accumulator once again, but it is named AX. X you can consider as an extended because it is a 16-bit register, so you can consider the X stands for extended, but the accumulator is now named as AX. Okay, each AX is a 16-bit register. AX is a 16-bit register and it has 8-bit names as well. It has two parts. One is AH and another is AL. AH stands for accumulator high and AL stands for accumulator low. That means the lower byte is contained in AL and the higher byte is contained in AH. This is the accumulator AX, a 16-bit register. Okay. Then we have the base index, the name base index. The B register is named base index in the 8086 because it has a special purpose as well. Okay. Otherwise, in the 8085, it was simply named ABCD. Okay. B, C, D, E, H, L, whatever. It was simply named. That was just a convention. But over here, the name B stands for base index. So BX is a 16-bit register. It has two parts, BH and BL. BL contains the lower byte and BH contains the higher byte or the upper byte. And each BH and BL can be uh, addressed. Each BH and BL can be addressed individually as 8-bit registers, while BX, the name BX will be used to address the 16-bit register. Okay, 8-bit register हामीलाई चाहिएको छ भने BH भन्ने अथवा BL भन्ने, AH भन्ने अथवा AL भन्ने, 16-bit register चाहिएको छ भने हामी AX नाम दिने अथवा BX नाम दिने. Okay. Similarly, C register stands for count. C register stands for हजुर त्यो हाम्रो 8085 मा H भनेको 8-bit register थियो हैन सर? H भन्ने नामै थिएन. H भन्ने नामै थिएन. हामीसँग सिम त्यो मोडल हेर्दा AB थियो, AB, BC, D र HL थियो हैन 8-bit H र L थियो. H र L थियो. H भनेको हाम्रो हायर 8 no 8-bit हैन, हायर निबल. सरी, हायर 8-bit. L भनेको लो AHL सर कसरी त्यो 8-bit भयो? A भनेको एउटा हाम्रो 8-bit अझै रजिस्टर छ, H पनि 8-bit छ. त्यो H त्यो कम्बाइन गरेर त नहुनु पर्ने सर त्यस्तो. हैन, के नहुनु पर्ने, जे छ त्यही भनिरहेछु त. AX पुरै यो देखिरहेछु, यो AX पुरै, यो AX पुरै चाहिँ एक्लै 16-bit हो. AX का दुईटा पार्ट छन्, AH र AL दुईटै इन्डिभिजुअली 8 हो. 8 + 8 4 हुँदैन? हो. सो AH पनि आफै 8-bit हो, AL पनि आफै 8-bit हो. है. सो AH लाई 8-bit register अलग्गै बोलाउन सकिन्छ, AL लाई अर्को 8-bit register को लागि अलग बोलाउन सकिन्छ. र 16-bit register हामीलाई पुरै ढिकै हामीलाई चाहिएको छ भने हामी AX नामले त्यसलाई प्रोग्राममा युज गर्छौँ. ओके, ठीक छ. सो यो सबै रेजिस्टर्सहरु जति यहाँ आईपी छ, फ्ल्याग्स छ, सीएस छ, डीएस, एसपी, बीपी, डीआईएसआई सबै 16-bit रेजिस्टर्स. यहाँ 8-bit रेजिस्टरको खासमा कुनै सन्दर्भ छैन. इट इज हैन, इट इज नट रिक्वायर्ड ओभर हियर. बट द ओन्ली रिजन that we have or the designers have used the 8-bit names as well, or divided AX, BX, CX and DX into 8-bit components is the reason for backward compatibility. What is backward compatibility? Can somebody answer that? Okay, Vishnu ko phone आइरहेछ. एकछिन. हेलो हजुर, नमस्ते विष्णु भन्नु. मैले त क्लास शेड्युल गरेको छु त, भोलि बिहानको शेड्युल गरेको हैन. हेर त एकचोटी. ए हो र? मैले त देखिन त आफ्नो क्यालेन्डरमा तिमीहरुको शेड्युल. मैले अर्को क्लास लिइरहेको छु, माइक्रो प्रोसेसरको क्लास लिइरहेको छु. ए हो र? एक्चुअली प्रपरली नै मैले शेड्युल गरिदिनु पर्यो, हरेक दिनको कन्फ्युजन भइरहेछ भने. ठीक छ? 7 बजे हामी गरौँ.
तिमीहरूले बिहान कन्भिनियन्ट हुन्छ अरूहरूलाई हुँदैन तिमीहरू बिहानै गरौँ ल भोलि बिहान 7 बजेको सेड्युल छ हेरिहाल एकचोटि क्यालेन्डरमा आफ्नो ए ल ल हेलो ओके सो खासमा सबै चिज के को लागि भन्दाखेरि ब्याकवर्ड कम्प्याटिबिलिटी हो ब्याकवर्ड कम्प्याटिबिलिटीको लागि 8 बिट रेजिस्टर्सहरू पनि संलग्न गरिएको हो उपलब्ध गराइएको हो नाउ somebody answer me what he understands by backward compatibility सागर टण्डन मैले यो चाहिँ पहिला डिस्कस गरेको छु त्यही भएर सोधिरहेको छु सागर टण्डन what do you understand by backward compatibility Mr. Sagar Tandon सुतिसक्यो भाइ सागर टण्डन ओके त्यसो उसलाई सुत्न दिउँ हामी डिस्टर्ब नगरौँ हैन रिमुभ फ्रम मिटिङ ओके विल्सन घिमिरे विल्सन घिमिरे Yes, sir. Backward compatibility भन्नाले मैले सम्झाएको थिएँ what do you understand by backward compatibility थाहा भएन sir. compatibility भन्नाले compatibility भन्नाले के बुझ्छौ तिमी खै सर भर्खर जोइन गरेको हैन compatibility शब्द एज इन त्यति त बुझ्छौ होला नि अंग्रेजी शब्द हो what is the meaning of compatible what is the meaning of compatible बोल्दै नगरेपछि त कसको के जान्छ अब म म्याक्सिमम गर्न सक्ने पनिशमेन्ट भनेको रिमुभ फ्रम मिटिङ हो है टुगेदर कम्प्याटिबलको अर्थ के जान्छ थाहा होस् त तिमीलाई के आइडिया ह टुगेदर कुनै कुरा एकैचोटी अकर हुने एकैचोटी अगर हुने भन्दाखेरि तालमेल मिल्नेलाई हामी कम्प्याटिबल भन्छौँ अब त्यसरी ब्याकवर्डको अर्थ के हो ब्याकवर्ड पछाडी सो ब्याकवर्ड कम्प्याटिबलको अर्थ के हो तालमेल पछाडी मिल्ने जस्तै पछाडीसँग के गर्ने मेल खाने पछाडीसँग मेल खाने जस्तै फर इक्जाम्पल ब्याकवर्ड कम्प्याटिबलको इक्जाम्पल के भन्नु भन्दाखेरि अब जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो हजुरबुवाहरू हुनुहुन्छ हैन हजुरबुवाको पुरानो जमानाको सोचहरू होला इत्यादिहरू होला हामी नयाँ पिढीका छौँ लेटस हामी त म त नभनौँ तिमीहरू नयाँ पिढीका छौ रे हैन तर नयाँ पिढीको छौ र तिमी आफ्नो लेटस पुराना हजुरबुवा दाजुहरूसँग कुनै तरिकाले तालमेल छैन कम्प्याटिबल नै छैन बोलीचाली नै छैन भने द्याट इज नट ब्याकवर्ड कम्प्याटिबिलिटी अब तिमी नयाँ पिढीको हुँदा हुँदा पनि आफ्नो बाबु बराजे इत्यादिहरूले त्यस्तै नै आदर सम्मान गर्छ भने द्याट वुड बी ब्याकवर्ड कम्प्याटिबिलिटी हैन भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि पुरानो चिजसँग पनि तालमेल खानेलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ब्याकवर्ड कम्प्याटिबिलिटी भन्छौँ सो माइक्रोप्रोसेसरको कन्टेक्स्टमा पुरानो के चिज हो पुरानो के चिजसँग तालमेल खान खोजिएको तालमेल गर्न खोजिएको भन त माइक्रोप्रोसेसरको कन्टेक्स्टमा पुरानो के चिज यस्तोसँग हामीले तालमेल गर्न खोजेछौँ obviously the previous versions of the microprocessor for example हामी 8086 मै छौं हामी यो भन्दा लेटेस्ट को कुरा हामीले गरेको छैनौं सो 8086 भन्दा पुरानो कुन थियो 8085 कस्तो रेजिस्टर थियो भन्दाखेरि 8 बिट रेजिस्टर थियो 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर थियो र त्यसको लागि जति पनि प्रोग्रामिङ गरिन्थ्यो जति पनि सफ्टवेयरहरु लेखिन्थ्यो लेट अस से द अपरेटिङ सिस्टम डिजाइन्ड फर 8085 microprocessor
was an 8-bit operating system, 8-bit programs. So by backward compatibility, what you mean is that the new 8086, okay, will also be able to run programs that are meant or that have been written for 8085. For 8085. So 8086 मा 8085 को सबै प्रोग्रामहरु चल्न सक्नु पर्यो. चल्न सक्नको लागि के भन्थे 8085 को प्रोग्राम चल्न त सबै रेजिस्टरहरु 8 बिट भनेर चिनिरहेछ. यहाँ 8 बिट रेजिस्टर हामीले राख्दै राखेन भने how will it be backward compatible? So for this reason in the programming model of the 8086, okay, the registers have been subdivided into 8-bit subcomponents. So AX is divided into AH and AL, BH is divided into BX and BL, CX is divided into CH and CL, and DX is divided into DH and DL. Each AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL are 8-bit registers, while AX, BX, CX, and DX are 16-bit registers. Okay, now the question comes, hey, why do we need backward compatibility in the first place? Okay, why do you need backward compatibility in the first place? यो question को answer मारवाडी सँग छ. यो question को answer चाहिँ एउटा मारवाडी पसले, let us say businessman, हैन, entrepreneur उसँग छ. उनीहरुको let us say business policy के छ भन्दाखेरि आफ्नो बिजनेस को सटिस्फ्याक्सन केमा छ भन्दाखेरि let us say उसको पुरानो भन्दा पुरानो कस्टमर यदि फर्केर उही का आउँछ भने then that means his business is successful. That means his business is successful. That means he does not want to lose his old customers. He does not want to lose his old customers while keeps on adding new customers. To add new customers, he needs innovation. He needs new, let us say, नयाँ आइटमहरु, हैन, लेटेस्ट आइटमहरु, हैन, बजारमा इन भइरहेको आइटमहरु, यो सबै चीज उसले आफ्नो दोकानमा भित्रको भित्रै गर्छ. तर के गर्छ भने जो पुरानो let us say अमिताभ बच्चनको एउटा कुन एड आउँथ्यो नि तेलको, हिमालयन तेलको सर, ठण्डा ठण्डा कुल वाला, हैन, त्यस्तो खोज्दै पनि कोही आउला पुरानो जमानाको मान्छे, उसको लागि पनि यदि उसले आइटमहरु राखिरहेछ भने then that means his business is successful. सबै पिढीका मान्छे, हरेक किसिमका मान्छेहरु आउँछ भने his business is successful. That is the prime reason for the success of companies like Intel. Intel retained its monopoly in the microprocessor market because of this one important factor. Okay, first of all, it was a very innovative company. That means every year it came up with newer and better and faster microprocessors. That's good. It worked hard. It did a lot of research and development, and it came up with newer and better microprocessors every year. But what about the previous microprocessors? What about its previous customers who have been using its previous microprocessors? See, microprocessors simply did not want to throw them away, okay, or tell them to buy a new one, or replace their older ones with their with new updates. Why? Because that means a lot of inconvenience and a hassle, and maybe some people, because of the extra cost incurred, may not want to update their older devices. So how to retain them? By simply keeping them all its microprocessors, newer microprocessors, backward compatible. So this is the answer to the question, why are there 8-bit registers in 8086? Okay, the 8-bit registers in 8086 are for backward compatibility. Okay, so AX, just suppose general purpose microprocessors. AX, BX, CX, DX, they are general purpose registers. Register bank लाई मात्र हेरेर हामी प्रोग्रामिङ मोडल थाहा पाउन सक्छौं, किनभने अरु सबै सर्किटरी भित्र छ. As a programmer, you do not need them. Okay. However, all the general purpose registers also have a special purpose in the 8086. For example, AX is called accumulator, the same purpose as in 8085, but BX is also called base index and is usually used to point to the base of a certain page. We will talk about that sometime later on. Okay. Count, CX, it is used to count. It is usually used with for loops, etc., while loops, etc., to keep count. Increment and decrement as automatically.
Similarly, DX is a data register. It points to data segments. It points to data segments. So यसको बारेमा पनि हामी पछि डिस्कस गर्छौं. अब आयो अरु पनि पोइन्टर्सहरु. जहाँ पनि शब्द तिमी पोइन्टर हेर्छौ या इन्डेक्स हेर्छौ. ओके, पोइन्टर भनेको के हुन्छ? पोइन्टरले एड्रेस राख्छ. हैन? पोइन्टरले के गर्छ? केही चीजमा पोइन्ट गरिरहन्छ, कसै चीजलाई देखाइरहन्छ पोइन्टरले. सो जति पनि पोइन्टर्सहरु छ, they point to something. So as over here, SP stands for stack pointer and it has the same purpose as in 8085. That means it points to the top of the stack. It points to the top of the stack. Similarly, we have base pointer BP. We have base pointer BP and it is used to point to the base of a page. Now, what is a page? What is the base of a page? We will discuss that later on when we discuss real mode memory addressing, etc. So BP base pointer, BX base index. हैन, यो दुईटैको नाम बेस सँग छ, त्यही भएर प्राय बेस पोइन्टर र बेस इन्डेक्स they are used together. They are used together as a combination of two registers. Okay, base pointer is used to point to the base of the page, while base index, now index itself tells that it points to an offset address from the base. Kati tada from the base, that is an index. For example, हामी array तिमीहरुले डाटा स्ट्रक्चर पढेको होला. array को एलिमेन्ट्स हरुलाई हामी कसरी लोकेट गर्छौं भन्दाखेरि एउटा इन्डेक्सले लोकेट गर्छ. हैन, array को एउटा सुरुवाती जुन array को नेम हुन्छ, that is array name is basically a pointer to the base of the array. A pointer to the base of the array. यो म C++, Java, etc. programming language को context मा भनिरहेछु. So array को जो नाम हुन्छ, that is basically a variable and that points to an address which is the base of the array. र त्यसपछि जति पनि इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी एक्सेस गर्दै जान्छौं, हामी केबाट इन्डेक्स एक्सेस गर्दै जान्छौं त इन्डेक्सले एक्सेस गर्दै छौं. त्यसरी यहाँ पनि बेस पोइन्टर छ र बेस इन्डेक्स छ, दुईटैको कम्बिनेसन हामी युज गर्छौं. कसरी युज गर्छौं यो पछि नेक्स्ट अपकमिङ स्लाइड्सहरुमा हामी डिस्कस गर्छौं. त्यसरी नै हामीसँग डेस्टिनेसन इन्डेक्स छ, त्यसरी नै हाम्रो सोर्स इन्डेक्स छ. यो दुईटै चाहिँ इन कम्बिनेसन विथ डीएक्स युज हुन्छ. यो इन कम्बिनेसन विथ डीएक्स युज हुन्छ भन्नु मतलब it is used to point to offset addresses of data in the data segment. Okay, so अहिलेको लागि चाहिँ यतिसम्म थाहा पाऊ. सोर्स इन्डेक्स, डेस्टिनेसन इन्डेक्स, यो सबै पोइन्टर र इन्डेक्स भन्ने शब्द जहाँ छ, यिनीहरु सबैमा एड्रेसेसहरु हुन्छ. यिनीहरु सबैमा के हुन्छ? एड्रेसेसहरु राखेको हुन्छ. एड्रेसकै पर्पसले हामी प्रयोग गर्छौं. ठीक छ? ओके, त्यसपछि आयो के भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर. 8085 मा पीसी भनेर जुन प्रोग्राम काउन्टर भनेको थियो, त्यो अहिले इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर भएको छ. So what is instruction pointer? It points to the address of the next instruction to be executed. Instruction pointer points to the address of the next instruction to be executed. Very wonderful. What does instruction pointer do? It points to the address of the next instruction to be executed. है, त्यसरी नै फ्ल्याग्स छ है. फ्ल्याग्सले के गर्छ भन्दाखेरि जसरी 8085 मा थियो, फ्ल्याग्सहरुले माइक्रोप्रोसेसरको अपरेसन पछि रिजल्टको स्टेटस बताउँछ. The flags tell you the status of the results after an operation is executed by the microprocessor. है, सो यहाँसम्म सबै कमन, झन्डै धेरै जसोहरु यहाँसम्म कमन. तर 8086 मा चारवटा अझै हामीसँग रेजिस्टर्सहरु छन् which are named CS. CS stands for code segment, DS stands for data segment, ES stands for extra segment, and SS stands for stack segment. SS stands for stack segment. यो चारवटा रेजिस्टर्सहरु के पर्पसको लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि they usually point to the base of code segment, data segment, extra segment, and stack segment. हामीसँग चार किसिमका सेगमेन्टहरु हुन्छ. That means the memory is segmented. यति चाहिँ अहिलेको लागि बुझ्दा हुन्छ तिमीहरुले. 8086 मा memory is segmented into 4 segments for each program. One is code segment, another is data segment, the third is extra segment, and the last one is stack segment. Okay,
and the starting address of all these segments is contained in these 4 registers CS, DS, ES and SS. यति अहिले 8086 को बारेमा बुझे तिमीहरुलाई पुग्छ. So the reason why I included this slide after teaching the 8085 architecture was for you to make a comparison. What is the difference between 8085 and 8086? In terms of programming model, the difference is obvious. That means there are a lot of 16-bit registers. In fact, all the registers are 16-bit registers. The 8-bit registers have been included only for backward compatibility. And there are many new registers as well with a special purpose. Okay, that had been mentioned over here. The instruction pointer is now a 16-bit register, just like before. Program counter flags is now a 16-bit register. That means there are a lot more flags, and plus there are segment registers, 4 extra segment registers. Okay, understood? This is the programming model of the 8086. Okay, this is not important for you from exam point of view, but I have just included them for further comparison. Okay, so 8086 भन्दा अझै advanced microprocessor जुन थियो तिनीहरु, for example, a simple another processor is 80286. These are much more advanced than 8086, a newer version than 8086. See how backward compatibility has been maintained. Right? 8086 मा भएका जति पनि रेजिस्टर्सहरु छन् सबै यहाँ छ, सबै यहाँ छन्. H छ, AL छ, BH छ, BL छ, CH छ, CL छ, DH छ, DL छ, AX, BX, CX, DX, SP, VP, DI, SI, IP flag, CX, DS, ES, SS सबै छन्. अझै दुईटा एक्स्ट्रा सेगमेन्टहरु पनि छन्, FS र GS. FS र GS हरु पनि दुईटा एक्स्ट्रा सेगमेन्टहरु पनि दिएका छन्. 8086 को प्रोग्रामिङ मोडल र अझै तिमी हेर खासमा जति पनि रेजिस्टर्सहरु छन् यिनीहरु 8086 मा सबै 32 बिट रेजिस्टर्स. 16 बिट त हामीलाई ब्याकवर्ड कम्प्याटिबिलिटी को मात्रै दिएको र अझै 8 बिट ब्याकवर्ड कम्प्याटिबिलिटी पनि छ, जसको कारण हामीले AH र AL पनि देख्न पाइरहेछ. So actually we have EAX, extended BAX, extended or enhanced AX. Okay, enhanced BX, enhanced TCX. So यसरी बुझ्दा हुन्छ ECX, EDX, ESP, EBP, EDI, ESI, EIP, E-flags, etc. etc. Now let's talk about the purpose of each of the registers. Okay, for the time. First of all, the accumulator. The accumulator is used for instructions such as multiplication, division, and some of the adjustment instructions. Okay, that is all arithmetic instructions. Please note here, duita shabda new cha, multiplication and division. In fact, the 8085 did not support multiplication or division. It could do addition, it could do subtraction, it could do data transfer, it could do logical operations, but it could not do multiplication and division. But the 8086 can be used for multiplication and division. It can do multiplication as well as division. So that is better capability of the 8086 one. So jati timaro newer and newer microprocessors. If you are interested, you can consult the book by Barry B. Bray, Intel 8086 microprocessors vanera. The Intel family of microprocessors vanera Barry B. Bray ko euta books. I will write that in the whiteboard. Let me Google that for you. The writer is Barry The title of the book is, I don't remember the exact title. I can provide you a soft copy of it. Okay, the Intel 8086 microprocessors. Something like this. Yeah, the Intel microprocessors. Something like this. 8086 छैन. So 8086 को सबै छ त्यसमा, त्यस बाहेक अरु हायर
microprocessors को बारेमा पनि सबै त्यसमा included छ. Okay, I can do that for you. Okay. So for this instruction, the accumulator has a special purpose, but is generally considered a multi-purpose register. Just like 8085 मा जे थियो purpose AX को ठ्याक्कै त्यही purpose छ, तर यहाँ त्यस बाहेक some adjustment instructions मा special purpose को लागि पनि use गरिन्छ है. Arithmetic instructions मा use गरिन्छ, multiplication, division, etc. यिनीहरु सबैमा use गरिन्छ accumulator. Okay, so it is always the operand number 1 for the ALU. ALU को लागि operand number 1 is always the accumulator. Okay. Next is BX, called as base index. The BX register sometimes holds the offset address of a location in the memory system in all versions of the microprocessor. Okay, of a location in कुनै पनि memory location को offset address test index भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै you should relate that to offset address. Okay, the index word along with a register always relates that to an offset address. And what is an offset address? What is an offset address? Okay, let me draw some memory locations. Okay. म त धेरै प्र्याक्टिस गर्दैछु नि त, धेरै चीज आउन थालिसक्यो मलाई. हैन यो नयाँ सफ्टवेयर हो नि त. Let us say your memory location. Let us say this is a page. Okay. Let us say this is a page. Then I will point, this would be the starting of a page. Let us say this is the base of a page. This is the base of a page. I will write over here base. I will in fact color that to indicate that this is a base. Okay, to indicate that this is a base, I will color that. Okay, with, let us say, so this is the base. Now in the 8086, all memory locations are addressed relative to the base. That means the addressing is in real mode memory addressing. There is a type of addressing used in the 8086. Real mode memory addressing. The addressing scheme is relative. The addressing scheme is relative. That means kati tada from a certain point. Let us say, that is, this type of relative addressing is mostly used with arrays. Arrays or relative addressing scheme. जसमा चाहिँ array name ले प्राय कस्तो हुन्छ त, starting address of an array, कुनै पनि array चाहिँ मेमोरीमा कसरी स्टोर गरिन्छ भन्दाखेरि लहरै स्टोर गरिन्छ र array को जुन नाम हुन्छ, let us say C++ मा या C मा या let us say Python मा, त्यो array को नामले बेसिकली के जनाउँछ भन्दाखेरि the starting address, it is an alias. It is an alias for the starting address of the array.
starting address of the array. And how are individual elements accessed? That means they are relative to the starting address. That means index 1, index 2, index 3, index 4. So let us say over here, which one with the index 4? Which one will be the index 4? Let us say this is index 0, the starting address. Okay. Then we have index 1. I will write that over here. Let me write that with this is 1. Let us say this is 2. Okay. Then this is 3. Okay. Then this is 2. ठीक छ? So यसरी रिलेटिभ एड्रेसिङ भइरहेछ। यो सुरुवात कहाँ छ, सुरुवातको एड्रेस कति हो त्यो सबसँग मतलब भएन, सुरुवातबाट कति टाढा। Okay, this has an index 1, this has an index 2, this has an index 3, this has an index 4 भनेर यसरी बुझ्न सकिन्छ। Okay, so यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने प्राय base index it holds the offset address of a memory location in all versions of the microprocessor. What is CX? CX is a general purpose register that also holds the count. यहाँ सबैमा also भन्ने word छ है। That means these registers can be, they are general purpose registers apart from their special purposes. Apart from the special purposes, for example, base index is used to hold the offset address of a location, that is its special purpose. It can be used for any other purpose as well, any general purpose as well. So CX is a general purpose register as well over here, and its special purpose is to hold the count for various instructions. That means it is usually used for with loops to keep track of the count. If the count is decreasing, it will be decrementing. If the count is incrementing, it will be incrementing. It keeps track of the count for various instructions. Okay. For example, with rotate instructions as well. Okay, it keeps track of the count, etc. Now about the DX, it is also a general purpose register that holds a part of the result from multiplication, a part of the dividend before a division. Part of the dividend before a division. So what does this mean? What does this mean? Let us talk about this. कुनै पनि division, let us say 6 right, divided by, let us say 34 right, divides, let me drag it over here. है कतिले डिवाइड हुन्छ 6 5 या 30 हैन। सो हामी यहाँ 30 लेख्दियौ है। What is the remainder? The remainder is 4. This is a division है। यो तिमीहरुले बुझ्ने गरी नै लेख्दै छु, यसरी नै डिभिजन गर्ने हुन्छ। यहाँ के छ त, एउटा डिवाइजर छ, एउटा डिभिडेन्ड छ, एउटा कोशेन्ट छ, एउटा रिमाइन्डर छ। के छ? कोशेन्ट, डिभिडेन्ड हैन, डिवाइजर एन्ड रिमाइन्डर है। कोशेन्ट कति हो? 5 हो। रिमाइन्डर कति हो? 4 हो। र डिवाइजर कति हो? 6 हो। यिनीहरु सबै साना साना छन्, साना साना छन्। 16 बिटमा 8 बिटमा अट्लान्, 8 बिटमा अट्लान्। तर डिभिडेन्ड जुन छ त्यो डिभिडेन्ड ठुलो छ। सो त्यही भएर उसलाई चाहिने भनेको 16 बिट्स हुन्छ है। र यहाँ जुन हाम्रो रिजल्ट छ, रिजल्ट इज अलवेज अबाउट कोशेन्ट एज वेल एज रिमाइन्डर। कोशेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, रिमाइन्डर पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो बोथ द कोशेन्ट एन्ड द रिमाइन्डर मस्ट बी placed separately in different registers, and the DX register is used to store the dividend before division and the remainder after division, remainder quotient or remainder after division. Similarly, अब multiplication हामी हेरिहालौं, multiplication हामी हेरिहालौं।
कि for example, uh, 6 into, let us say 7. Right? Right? How much is the answer? 42. How much is the answer? 42. See, both the multiplicands 6 and 7 are single digit values, while the product is a 2-digit value. Is a product which is a bigger value, is a 2-digit value. So in the same sense, we can also say that during multiplication, when we multiply two 8-bit values, the product can be a bigger value and it must require a 16-bit register. 16-bit register after multiplication. The product will always be bigger than the multiplicands. So that's why to contain the other digit after multiplication, dx is generally used. So you can, for the time being, you can consider that dx is used in arithmetic resistance arithmetic instructions such as multiplication and division, okay, as a special purpose in multiplication and division operations. Okay. DI registers often addresses string destination data for string instructions. It also functions as 16-bit general purpose register. So what is a string instruction? What are the strings, or what is a string instruction? What is a string? Can somebody answer me? Mohan Bisunke. Mohan Bisunke. Yes, sir. String भन्नाले के बुझ्छौ? String combination of letters, characters. Characters. के combination of Characters. combination भन्यो हैन? हो? Yes. Right हो? राजकिशोर यादव. Right हो उसको आन्सर? के हो? सर त्यो डाटाको एरेहरुलाई स्ट्रिङ भनिन्छ. It is an array of characters. It is an array of characters or a continuous sequence of structure characters भनेर भन्न सकिन्छ. Array of combination त कुनै पनि combination हुन सक्छ, random combination हुन सक्छ. त्यसमा अगाडि पछाडी तल माथि जसरी पनि राख्न सकिन्छ. तर it would be better defined as a array of characters. That is a string. So over here, string operations, string मा के छ त array. String मा के हुन्छ त array हुन्छ त. That means लहरै data हुन्छ. And in over here, a string means a continuous sequence or an array of data points. Array of data. So यहाँ के भनेर भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि DI चाहिँ प्राय offset addresses, destination data for string instructions. String एउटा string अर्को ठाउँमा कपी गर्नु पर्यो हैन, एउटा array अर्को ठाउँमा कपी गर्नु पर्यो या एउटा array लाई अर्को array सँग add गर्नु पर्यो and so on. So for that purposes the DI register will be used to locate the destination address. Okay, BP, it points to a memory location in all versions of the microprocessor for memory data transfers. अघि जस्तै भनेको थियो यहाँ BX को बारेमा भनेको points to a memory location. So BP also points to a memory location, but BP लाई हामी के बुझ्ने त, it points to the starting address of a page, starting or base of a point, base of a page, while the BX is used to contain the index of a memory location. BP will be used to contain the base address of a memory location, and BX will be used to carry the offset address of the memory location. ठीक. अब आयो SI को कुरा. So हैन, source index register. Its name is source index. DI चाहिँ destination index को लागि थियो. यो पनि string को लागि युज हुन्छ. यो पनि string को लागि युज हुन्छ. DI पनि string को लागि युज हुन्छ. हैन, र स्ट्रिङहरु प्राय डाटा सेगमेन्टमा हुन्छन्. यो म भनिदिरहेको छु है, नोट गरिराख्नु. स्ट्रिङहरु प्राय कहाँ राखिरहन्छ त, डेटामा, किनभने एरेहरुका डाटा सेगमेन्टहरुमा राखिन्छ. यो सबै सेगमेन्टहरुको अर्थ तिमीहरु पछि बुझ्छौ. अहिलेको लागि के बुझ्यौ भन्दाखेरि
डेटा सेगमेन्टमा सोर्सलाई इन्डेक्सिङ गर्नलाई SI युज हुन्छ, डेटा सेगमेन्टमा डेस्टिनेसनलाई इन्डेक्सिङ गर्नलाई DI युज हुन्छ। सो DS सँग कि त SI कि त DI कम्बिनेसनमा युज हुन्छ। DS भनेको डाटा सेगमेन्ट, DS सँग कि त DI कि त SI कम्बिनेसनमा युज हुन्छ। यो सबै कुराहरू अहिले भनेको कुराहरू एकदम ध्यान दिएर गहन गरेर भित्र एब्जर्भ गरिहाल्ने, पछि पछि तिमीहरूको बिट्स जोइन हुँदै जान्छ। ओके ओके, अब आयो instruction pointer. Same purpose as in 8085, which points to the next instruction in the program used by the microprocessor to find the next sequential instruction in a program located within the code segment. Right? So हाम्रो code segment मा सबै instructionsहरू हुन्छ र त्यहाँबाट next instruction को offset address कसले carry गर्छ त IP ले carry गर्छ instruction pointer. Okay. SP addresses an area of a memory called the stack. The stack memory stores data through this pointer. So same purpose. Segment registers. What are segment registers? CS stands for code segment. The code segment is a section of a memory. First of all, you must understand that in unlike 8085, 8085 मा त्यस्तो थिएन, it had a simple memory structure. 64K को memory थियो र त्यो एक ढिक्का memory थियो. Okay? 8085 मा के गरिरहेछ त 1 MB को memory लाई 1 MB को memory लाई segmentation गरिएको छ. सेगमेन्टेसन गरिएको छ र चारवटा सेगमेन्ट निकालिएको छ। एउटा सेगमेन्टलाई भनिन्छ कोड सेगमेन्ट, जहाँ हाम्रो सबै प्रोग्राम्सहरूको अपकोड राख्छ। हाम्रो प्रोग्रामहरूको अपकोडहरू कहाँ राखिन्छ भन्दाखेरि कोड सेगमेन्टमा राखिन्छ। र त्यसपछि अर्को के हो डाटा सेगमेन्ट, जहाँ प्रोग्रामलाई चाहिने डेटा चाहिँ कहाँ राख्छौँ भन्दाखेरि डेटा सेगमेन्टमा राख्छ। है एक्स्ट्रा सेगमेन्ट पनि के हो त एडिसनल डेटा सेगमेन्ट हो। लेट अस से एउटा डेटा सेगमेन्टले पुगेन भने एउटा थप data segment that is called extra segment. That means the extra segment is an optional segment. It is an optional segment. Similarly, the last segment is the stack segment, and the stack segment implements the stack. The stack segment implements the stack in 8086. ठीक छ? र अब यो segment registersहरूको काम के हो भन्दाखेरि अब यहाँ याद राख्ने, unlike 8085, where the 8085 the memory addresses were 16-bit addresses straightforward. Memory addresses were 16-bit addresses straightforward. In 8086, the memory addresses are not so straightforward. The memory addresses is basically a combination of base address and an offset address. Base address and an offset address. Together they form a 20-bit address, and that 20-bit address is used to address a 1 megabyte of memory. 1 megabyte of memory. So that is called real mode memory addressing. Real mode memory addressing in real mode operation. So in real mode memory addressing, there is always a base address and an offset address. Offset address कुन कुन मा हुन्छ, DI मा हुन्छ, SI मा हुन्छ, IP मा हुन्छ, हैन? त्यसरी नै DI, SI र IP मा यिनीहरुमा offset addressesहरु हुन्छ र धेरै केसमा BX मा पनि offset addressesहरु राखिएको हुन्छ। तर बेस एड्रेसेसहरु कोड सेगमेन्टको बेस एड्रेस भन्नाले के स्टार्टिङ एड्रेस हैन, स्टार्टिङ जहाँबाट त्यो सेगमेन्ट सुरु हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त स्टार्टिङ एड्रेस भन्छौं। सो स्टार्टिङ एड्रेस इज द एड्रेस अफ द स्टार्ट अफ अ सेगमेन्ट। सो कोड सेगमेन्टको है कोड सेगमेन्टको बेस एड्रेस चाहिँ कहाँ हुन्छ त यही सेगमेन्ट CS रेजिस्टरमा हुन्छ। सिमिलरली डाटा सेगमेन्टको बेस एड्रेस कहाँ हुन्छ त DS रेजिस्टरमा हुन्छ। सिमिलरली एक्स्ट्रा सेगमेन्टको बेस एड्रेस कहाँ हुन्छ त ES रेजिस्टरमा हुन्छ। सिमिलरली स्ट्याक सेगमेन्टको बेस एड्रेस कहाँ हुन्छ त SS रेजिस्टरमा हुन्छ। SP ले के गर्छ अफसेट एड्रेस क्यारी गर्छ। SP ले के स्ट्याक पोइन्टर it carries the offset address for the top of the stack, while SS carries the base address for the stack segment. है यहाँ याद राख्ने एउटा कुरा अझै, the so code segment length is limited to 64K. The मतलब के the length of all segments, the length of all segments is equal to 64 kilobyte. The length of all segments is equal to 64 kilobyte. Each segment is 64 kilobyte in length, and that's why
each segment is addressed with a 16 bit address. That means base addresses, either the base address or the offset addresses, they are stored in 16-bit register. र तिमीहरूले यहाँ सोध्न सक्थ्यौ तर तिमीहरूको दिमागमा छिरेन होला यो कुरा. एड्रेस जुन हुन्छ त्यो 20 बिटको एड्रेस हुन्छ, तर त्यो 20 बिटको एड्रेस राख्नलाई दिएको भाडो रेजिस्टर जुन छ त्यो 16 बिट रेजिस्टर मात्रै छ. सो 20 बिट एड्रेस 16 बिट रेजिस्टरमा कसरी अट्छ? 20 बिट एड्रेस 16 बिट रेजिस्टरमा कसरी अट्छ त? केही कमन सेन्सले के जवाब दिन सक्छौ? Tell me, how can a bigger object be accommodated in a smaller vessel? How can a 20-bit address be accommodated in a smaller 16-bit register? कसरी भन त? कसरी हुन्छ होला भन त? सबैजना सुतिसक्यो हो? सबैजना सुतिसक्यो जस्तो छ, 9 बजिसक्यो. ओके, सुनिरहेछौ? एक्लै भट्टाइरहेछौ म राति अन्धेरी रातमा? अन्धेरी रातमा म एक्लै भट्टाइरहेको? सुनिरहेछ? ए The thing is that the 20-bit address is divided into two parts. One is called the base address and other is offset address. And the base address is 16 bits and the offset address is 16 bits. Right? So together they form a 20-bit address. Very soon, very soon your sentence. The 20-bit address is divided into two parts. One is called the base address, another is called the offset address. The base address is 16 bits while the offset address is 16 bits. Any question? Kasaiलाई केही question छ? So तिमीहरूको मनमा के क्वेशन आइरा होला भन्दाखेरि 16 + 16 जोडेर कसरी 20 बनिरहेछ भनेर त्यो क्वेशन आको हो दिमागमा? How come 16? How come 16 + 16 is? That is the benefit of real mode memory addressing. हैन, खासमा अब हेर है म यसरी लेखिदिन्छु, एउटा एड्रेस म यसरी लेखिदिन्छु. 1 2 3 4 H. This is a 16-bit address 1 2 3 4 H. Okay, na hex ma lekhiरहेछु, यो hex ma lekhiरहेछु मैले. H stands for hex, hexadecimal. So each is a BCD digit. So 1 is 0001, 2 is 0010. So यसरी 4 वटा बिट गरेर 16 बिट्स को यो एउटा एड्रेस हो. This is the base address. Let's say र अर्को पनि म यसैमा लेख्छु. अर्को एड्रेस के दिन्छु भन्दाखेरि 0010. Let us say H. Let us say माथिल्लो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेस एड्रेस हो, तल चाहिँ के हो भन्दाखेरि offset address. यो दुईटालाई एड्रेस एड गरेर हामीले के बनाउनु पर्यो त 20 बिट को एड्रेस बनाउनु पर्यो. सो एडिसन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि बेस एड्रेस इन्टु 10H हुन्छ, इन्टु 10H हुन्छ, इन्टु 10H है, प्लस के हुन्छ हाम्रो अफसेट एड्रेस हुन्छ, प्लस के हुन्छ हाम्रो अफसेट एड्रेस हुन्छ. सो इन्टु 10H गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा के हुन्छ डिजिट थपिहाल्छ, एउटा 0 पछाडी थपिहाल्छ. त्यसमा गएर अफसेट एड्रेस एड भयो भने व्हाट विल बी द रिजल्ट? द रिजल्ट विल बी 1 2 3 4 1 2 3 4 0 plus 0010. So it will be 12350 H. This will be the 20-bit address. Thapa? Are you confused or have you understood? Into 10H गर्नाले हाम्रो के भयो त 12340H भयो. म यसलाई चाहिँ यसरी लेखिदिउँ है.
है 1 2 3 4 0 है यसरी लिनु h र त्यसमा के एड गर्दै छौं त हामी भन्दाखेरि 0 0 1 0 0 0 1 0 यसलाई चाहिँ म सबैलाई डिजिटहरुलाई सँगसँगै राखौं हैन डिलिट h यिनीहरुलाई एड गर्ने मैले कुन चाहिँ एडिसन गरे भने यहाँ म प्लस पनि ल्याइदिन्छु है त प्लस सरी प्लस डिलिट ओके सो यो दुईटाको एडिसन गरे भने के हुन्छ त भन त 1 2 3 5 0 h भयो कि भएन सो दुईटा 16 बिट एड्रेस 4 digits means 16 bits 4 digits means 16 bits so दुईटा 16 bit एड्रेसेस हरु मिलेर एउटा चाहिँ बेस एड्रेस हो अर्को चाहिँ अफसेट एड्रेस हो त्यो दुईटा मिलेर हामीले 5 डिजिट एड्रेस तयार पार्यौं अर्थात 20 बिट एड्रेस तयार पार्यौं र त्यो 20 बिट एड्रेसले 1 मेगाबाइट अफ मेमोरीलाई एड्रेस गर्न सक्छ ठीक छ कुरा बुझ्यो दैट इज कॉल्ड रियल मोड मेमोरी एड्रेसिङ दैट इज कॉल्ड रियल मोड मेमोरी एड्रेसिङ ठीक छ है यस्तो किन गरेको सर यति झमेला किन गरेको भनेर सोध्ला यति झमेला किन गरेको सर किन 20 बाइटको एड्रेस सिधै नदिएको त्यसलाई 16 गर्नुको अर्थ के किन 16 गरियो सर भनेर तिमीहरुले सोधौला द रिजन इज वन्स अगेन द सेम आन्सर इट इज फर बैकवर्ड compatibility because in 8085 all the addresses were 16 bit addresses okay so if you write a new program if you have a newer processor and if you want to run a program that uses 16 bit addresses then it will never be able to run those programs because this newer microprocessor uses 20 bit addresses so there must be a method or a mechanism to convert this 16 bit address into 20 bit addresses that means the program must be written kept as per say हैन जस्तो छ त्यस्तै 16 बिट एड्रेसको प्रोग्राम लेखेको छ भने लेख्यो त्यसलाई चाहिँ 20 बनाउन सक्नु पर्यो सो त माइक्रोप्रोसेसरले त्यो चीज भित्रै गर्छ है र यस्तो गर्नाले अर्को बेनिफिट पनि छ जुन चाहिँ अपकमिङ स्लाइड्सहरुमा तिमीहरुले अझै obvious भइहाल्छ ठीक छ अन्डरस्टुड ठीक छ कसैलाई केही क्वेशन अहिले सम्म सर आजलाई यति मात्रै गरौँ आजलाई यति यही क्वेशन हो तिम्रो आजलाई यति नै मात्रै मैले सोधे कसैलाई के क्वेशन छ भनेर okay so I am downloading the attendance okay and I am ending the meeting कसैलाई के क्वेशन छ भने सोध्दा हुन्छ है सर छैन कसले सर भन्यो क्लासमा यहाँको डाउटहरु क्लियर गर्न पाइन्छ के फिजिकल क्लासमा के सर क्लास भयो भने चाहिँ डाउटहरु क्लियर गर्न पाइन्छ होला नि obviously पाइन्छ यहाँ यदि तिमीहरुले यो प्लेटफर्ममा आफ्नो डाटाहरु जे क्वेशनहरु छ यदि त्यस्तो राम्रो क्लियर भइरा छैन म त यहाँ पनि प्रयास गर्छु यहाँ पनि सोध्दा हुन्छ हैन र स्टिल क्लियर भएन भने फिजिकल क्लासमा तिमीहरुले मलाई मजाले सोध्न सक्छौ नो प्रब्लम विथ दैट ओके सर द्याट्स इट ओके थ्यांक यू भेरी मच